ኢትዮጵያ ጽልቤልፍ ሞ እንድሕር ቲፒኤልኤፍ ተደልዩ ምስ ኢትዮጵያን ሰላም ኮይና ክነብሪና ማን كنبرينا يلوم صباح الله TPLF مستلعالة مستعفى كجمرة يطفن مس حزب سلازم TPLF مستعفى بما قصتو قن حزب تقرأ يطفي أنا ترعين نزايا فتونا أيو صلانا أيو زي حماك زيك نحلف لنا اندحرنا حالي كنا نتقرأ مالتي ولا حدا تقمتكم محايلين سبيل بوليتيل ودبيل صراحة على العلونا كم زي بحال جزاك سلا صلاك يو يفرس زما صمت يسقع الصرح انا بدك حدر يبحال لكم عيت حالين ديكم حسبتها لكم نغرونا بقى تردأكم نغر زي كم زي نغبر زي تقير زي كم زي تغبر كم زكو كنزارب نكلينا ود بيفرس غنا يبحالين كون يفلطنا عالم كون يفلطن مسؤ زمطاطن እንኳን ናቱ ፍርቅ ዘር ሓደ ፓርቲ እንኳን ይገበርኩም ሳወዳድባ TPLF ይፍረስ ለምን ታይዝ ፈርስ እና ናይዚኦም ሰባት ኢንቴንሽን ዚኣ ካብዚ አዘለልታኩም ቲ አርባዕተ ነገር ሓደ ሬዲዮ ሚለካይ ታይ ሲሙሌተር ኮይኖም ንምንባር I'm sorry mute can you mute please كي أمنا مجمرة لكم I'm sorry سلك زلزاتوني هرنس هذا الله بس أم سر حزنا برا عراكيلو زكعادة بدين السو كم حدش تطاميكو كم نقص كأن مزيو كم حد رمز مني وصباتي فلوت ديزي كي أنا مجمرة نقدر TPLF تطلعيلوس مسمول حزب إثيوبيا سلام كنا برينا يلمز حسبو تجارتات الله أنا يكرت عايش يسبلو سلزي يتفلتوهم ማለት نعاك حاليوم اكو TPLF اللي عذبك TPLF كان تقالس تكوين كان دحر تقالس كوين كا نيركا حج اكو انت ساعات زاكون انت ساعات سو مستلع على ناي تجرايز موبيلايز حزب السما معون بعل تعازز زلو حزبي كبتونا نايم مستبتنا ابينا كنعرف كتطفونا مطفئ مرز تطفيقو بزح مرزታት አሉ كنغركم يكل انا نبعلكم تطفو دليكم تكونكم بنفسه كف مطفئ قال اكل كان اوداد بازلو حيل حزكم من عمون اسمعكم كجمر ايديولوجي اسمعكم انا سبات اكونكم بسبب كقير دليل نيكوان حساب نغرونا انت ايزلو حساب مساكم كما يكتقصل تግራይ مش ኢትዮጵያ ኮና ያደክጽል አድሪያ ከተከውን ታያክትከውን ተአምራራ አመን ናቤና መን ናቤ ይወስዳሉ እስቲ ስለዚህ ንዛር መሬትናን ራያ ሄቡ እዩ ከምዝ ጌርናዩ ካብ 4 ኪሎ ከመጽ ከምዝ ወዲኦ ምን አይም ገለመለ كم تنقرحولنا نقرحلهم حدا صقمات كنبرو يكليو حابيرنا هنا كنقبرو زلنا حابيرنا هنا كنوسدو زلنا حجي كان حفتنا كتزارب سمعي كبير حوحات ناي بعلو تشعت وتادر قولاتن بين صريحو دحر ناي بعلو وتادرات يوم اب تግራይ ተፈሪጦም ቲኦም መንአሲ ንክልተ አባት ተሐስባ بعلو ابزي ንክልተ ከፊላቱ ታይኩም ተጥቀሙ ከምዛ ዓይነታት ተሐስባ አነ ጽልኢት ይውጻ ካብ ርእስኩም ኣብ ህዝብ ሳይር ተኮይንኩም ንህዝብ سامي سلك دغاغمو يغبابي ነው ቆይ እሺ ሚስተር ዋይታ እሺ ማን ወይም እኛ ተንፈስ እንዴ ድጋሚ ልታወሪ ጸጥበይ ስቲበነች ያጁ ወይ ሜታ ታድርጊኝ ግማታም አድሚን ስላለሽ ምፈራሽ መሰለሽ እንዴ ሜታ ታድርጊኝ Thank you ሳሚዬ እርምጃ ስለወሰድክም Thank you አመሰግናለሁ በጣም Thank you ሳሚዬ ፍሬ
እንደዚህ አይነት ፖለቲካ ተንታኝ መስላ ኦኬ ማሪ ዋይ ቴዲን አግባ ቴዲን አስገባው ቴዲ መግባ ይሰማል ኦኬ ሴት ልጅ ግማታም ምትል ሰማለህ ሚስተር አንድ ነገር ብቻ ችግር የለውም እሰማችኋለሁ የመጨረሻ ባይዘው ተጋሩ አረ ነገር ክነግረኩ ፈተውኩም ጸላኩም ትግራይ ዓዲ ክትከውን ያ መኒክ ገብራ አብይ አደው ክትብል ጽባሕ ክንዛረቢና ድሕሪ ዓመት ወይ ድሕሪ 2 ዓመት ማለት ክንራይና ኩላና ማለት መን አመረበት ነው አሜን ማለት ስታንድ ዝገበርናሉ ክንርእዮና ወይ አቲው ክንበር ያፍት ትግራይ ዘላ አፍቲ ዓዲ ዝኮነት ኢትዮጵያ ይከውን ይዝበለም ብግድን ትግራይ ክግበር አይከለኒ ሚካዲካሊ ዋላ ሕጁን ዋላ ሓደ ሰብ ዋጋ ከከፈልና ሚካዲካሊ ብነፍስ ወከፍ ትግራይ ግን ዓዲ ክትከውን ዓዲ ካብ ምኳን ዝመልሳ ናይ ምድሪ ሓይል የለን ባይዘው ማርክ ማይ ወርድ ቴንክ ዩ ማዓሪ አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ ማለት ነው በስድብ የሚመጣ ለውጥ የለም የሚሳደብ ሰው እኔ ምንም አልታገስም ነግሬያቸዋለሁ ስድብ አልታገስም በአጠቃላይ በዚህ ጋር በሐሳብ ማሸነፍ በሐሳብ አለቀ ከዛ ውጭ ስድብ ምናምን እንትን የሚል ሰው አልታገስም እኔ ይሄን ማወቅ አለባችሁ ቀጥሉ ሚሚሻ አለሽ ወይ ያ አለው ቴንክ ዩ ፋሚሊ ማይ ብራዘር ባይ ዘ ዌይ ሚስተር ዋይት የተናገረው ንግግር በጣም ጠብ ማይል ነው ከተገነዘብን በየቀኑ ራስ በራሳችንን እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽን ያወራን ከሄድን ፍሬ ሐሳብም ለትግራዋይ አንድነታችን እያጠነከረ የሚያመጣ ሐሳብ ፕሊዝ አንዳንድ ጊዜ የምናውቀውን ነገር ግለሰቦችን አናምልክ ግለሰቦች ባመለክን ቁጥር ወዳቂ ነን በቃ ለጠላት ክፍተት ነው የምንሰጠው ጠላት ምን እያደረገ ነው ምን እየቆፈረ ነው እንዴ እያየን እኮ ነው ምን ቀልዶ ባህል ፋክት ነው የምንናገረው እኔ ደብረጽዮንን እኮ አይደለም ማመልከው ድርጅቱን እንዲኖር ስለምፈልግ ጠላቶች የሚፈሩበት ምክንያት እሱን ሊበቱን ይሄዱበት ርቀት ለምንድን ነው ዋይ ኢዝ ኮዝ አንኩ ኢትዮጵያኖች ምን ይያሉ እንደሆነ ታውቃላችሁ ኤግዛምፕል ልንገራችሁ ብልጽግናን ያሳደገው ቲፒኤልኤፍ ነው ስለሆነ አባቱን ነው መጀመሪያ የምናጠፋው ማለት ጀምሮ የብልጽግና ደጋፊዎች መርታት ስለማይችሉ ሐሳብን አምጥተው ስለማይነግሩ ምንድነው ያዙት የጊዜያችን ማባከን ያዙት የዚህን ያልተጠራርተው እየመጡ የሚነግሩን ነገር እና አዋጅ እነ መርከብ አልገባቸውም ዝጌ ትግራዋይን እንዲቀስ በቀስ ማጥፋት እንደሚችሉ ይገባቸው አይመስለኝም ከናንተ ጋር እዚህ ጋር ስናወራኮ አትሊስት በተለያየ ነገር የቆዘመ ህዝብ አለ ማለትም ከጦርነት የወጣ ህዝብ አለ በችግር ያለ ህዝብ አለ በብዙ ነገር የተጠቃ ህዝብ አለ ያንን ህዝብ እዚህ ጋር የማንቃት እንደውም ከትንሽ ጊዜ የኛን ትውልድ ብቻ አይደለም መጪው ትውልድ ዋጋ እንዳይከፍል እኮ ነው መስራት ያለብን ለምንድን ነው የኛን ኢጎ ብቻ አምጥተን ቁጭ የምናደርገው እና ይሄንን ልናገር የምችለው ሳሚዬ ተመልሼ እመጣለሁ እሺ ሚሚሻ መንከም አለ መንከም አዎ ቴንክ ዩ አሎ ቀጽል እሺ በትግርኛ ወይስ አምሓርኛ بزدل خي الله حراي انت ايو انا عايز رايني تناي تግራይ መፍትሒ
سلسة معجين سلسة حجب السوشيال ميديا خون أبغى هذا نقرنا عي أو زر زجبر كوا سلسة ممارس حسابي زلنا هذا حساب هو حاسق عزهالو تقرأ كأن عي تخيل زبل حيل الله هو حاطط فينا أنا تقرأ كدحين زبل الله ساسي حيل خاني هو حات ويموت هو حاسق عزهالو تقرأ اللي زبل حيل الله هجي تي نهاية تحساس باجن كابزيوم كل شيء ووت زبالة أنت أيو تقرأ نحوحات عام من التغم يعني كالوت عام من التغم which mean تقاسنا خون زلوا إن technically كاوشت أنا بدقيه تقرأين تاي قديرو هجي بزحات كاوز أنا وشت زحات وسبات بلتقنا زيرو بلتقنا شعبي يلو بلتقنا داولي مزوعلو السيواتنا تلاتنا دلامي بولو بتلاتنا هم الرحلنا بوشتنا هم الرحلنا أوشتنا تاي قديرنا تجارب تاي قديرنا زلوا انت أي تنهاتنا vacancy زلوا انت أي خوينو كاسي كاوشتي نبدقيه مالتي وشتنا مجمرة نفتش هجي وش من وشتنا حدنتنا قودي لولو بزح نقر تبع الاشياء هجي نوزي زحيش نمثالي نابتو سامي نابتو قرايتو بتعم زحزن ولا توم دقفتم ولا انتم تقامتم لب زي يقولوا مالتي ابتو قراي حد عبي مسرابيت قودي لنا له ميجر زغونه مسرابيت زي مسرابيت زي اب وعل برتيرا خيدو ما في سمو بخمي فريسو من تاي فريسو بزي يقدس تي مكر بيت زبال مالتي فريسي مزموت أنا قريت كراخر لكن كمين تكايو يزبال نزي كونسل مسرة تبعهم زم سواء زي أنت لمينهم هجون بيم زوجلو كونسل تايسرحو نمخر بيت وكيل يسرح زم كونسل زي تايتقمو حدا ناي مخساسن ناي زي مخساس ما بتلوه هاي ريسكي زوسط كلاي نود ورد خوردن كده يبون خيري سالساي ود ورد أنت يسرح خيل خو قاطر خيري رابع عين ود ورد يسرح خيل خو زخيري زي أكل مسرابيتي قدير النازل زي مالت تاي مالتي حق وصاي مالتي هجي حدا بمحدار كنو بلا تخوينو سلسته اسكلتن اللو حق وصاي حق ترجمنا حق فصامي اب تግራይ ግን حق وصاي طفينا زلوتم سبات دلاك مو تغرو ابي يجي لنا يتبلن هو خلك يا ابي دام ስለዚህ حق وصاي نتكاي እዚህ ተተኪና ታይና ንኸውን ዘለና ትግራይ ኢምፓወርና ንገብራ ዘለና ዛስ ዋዩ ወዶ ወረዳ 10 ግዜ አዲስ አበባ ዝኸይ ዘሎ ምክንያት ስልጣኑ ምንጩ ካብ አዲስ አበባ ولا هو حد نبت سبعة زخدوا منجم عدي سبعة يزول خابت سبعة نبت تقرين سحبه إذا كان بوت كاونسل مثلا إذا كاونسل زي كأني نقول زحقه فيخون إذا يوم كل تيم يتديم 250 يوم زخون زم سبعة زي أتوم يوم check and balance قلت له تقرين بدحريو عبز يوم تسمع معنا أنا بحجن دحريو تقرين زبالتنا أواجي كتب زمكورش زي أتبنير أول حق حسب لازم نوركم تقرين مجمرة empower نقبر سألنا زبالنا ندابنا نمنا سألنا وقت ما دخلت أتونا زلهم صلاحنا ما they play the game السخات دليل يكون نجركه مكنات نهاتنا نيتجارو بحري بدم بجيرهم بلي عمهم هل خنيات عتينا تسمى زدلي ويكون زنقرهم زلوا عمتى يتصاوتهم كم زلوا صاتم أجندة زبهم زلوا نمنتها كاسهم كاوز أي ناوش تسلزونه كوج ودوش تسلزونه كاسهم جن كمان جن صرفنا من كمش نمنتها كل تملين عمزينا بر بيبي قداي يكون قداي تقرأنا بيبي كندي عمت نبرنا أي حساب يتوه حساب زوتوه نه تقرأ حساب زوتوه نوجيك عن كاسنا كاوشت نابدك يخون كن بلاكم من كلنا تقاسي عوشت انتي قودي للنادو تقرأ انتي قودي الوازن يا كومجي بس حد نيدو السو حساب يقبل سلازي تحوحاتهم كوجد يقولون كحوحات وصاون عمل لنزب السب نما اخل يمسا نزيهم نخلهم زصاوت ميدا يقبل بزي ميدا زي يحلفوا دبرتين يحلف ان نمتى 100% حوحه زي يحلف ግን ናይ መሕለፍ መንገዲ ንግበረሎ ንምሳሌ ኩላትና ስራሕና አቱን ከለና እንታይ የድልየና ፎርሙላ አፕሊኬሽን መሊኻ ሁማን ሪሶርስ ኢንተርቪው ገይሮም ኢኻ ተሓልፍ ናብታ ስራሕ ናብታ ናይ ትግራይ መንግስትነት ዝኣትውን እዙ ዝብለኩም ዘሎ ሕገ ውፃኢ ወይ ከዓ ካውንስል እሱ እዩ ኮንትሮል ዝገብሮ ካቢኔ ክትመረፅ ኮይንካው ንሱ አፕሩቭ ትገብረሎም ሕጂ ወዲ ወረደ ሳሚ ይረዳኹም አዶሎ ተጋሩ ናቢን ኸድ ከም ዘለና ይፈልጥን ንጉሰ ዘነገሲ ኮይኑ ዝንሄ ኣብ ትግራይ ኮንትሮል ዝገብሩ ሓይል የብሉን መንስክ ንገረነ ብዚያ ሕጂ ንኣብነት ጌታቸው እንዳሃለወ ኣብቲ ናይ ሕወሓት ሰብሰባ ይርከብ ነይሩ ኣብቲ ናይ ሕወሓት ሰብሰባ ይግምገም ነይሩ ሰብ እዚ ግን ሕወሓት ኣይኮነን ናብ ሕወሓት ሰብሰባ እውን ኣይርከብን ጠንጠነለ ኢልዎም ኣብ ትግራይ ሲ ኣብ ምንታይ ሰብሰባ ኢኻ ኮንትሮል ትገብረን ወዲ ወረደ እስኪ ሃበኒ ሳሚ ንዓኻ ሓተካ ቶም ካቢኔት ዝኾኑ ትሕቲኦም እዩ እሱ ደሞ ዝቦም ንሱ ዝሃቦም መልእኽቲኦም ሒዞም ዝኸዱ ንወዲ ወረደ ሲ ኣብ ትግራይ ሲ ልክዕ ቢያንስ እኳን ከም ዝብለካ ዘለኹ ጌታቸው ማእኸላይ ኮሚቴ ይሕዝዎ ነይሮም እዮም ይእክብዎ ነይሮም እዮም ኣብኡ ሕማቕን ፅቡቕን ክነግርዎ ክእሉ እዮም ግን ንወዲ ወረደ ክሳሚ ክዓርፍና መን ይቋፃፀሩ ኣብ ትግራይ ንወዲ ወረደ ዝቋፃፀር ሓይሊ እስከምፀለይ ናን ኦፍ ዳ
ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ልጓም ዝበጠሰ ኣሰራርሓ ኣብ ትግራይ በቲንካ ብልፅግና ዚድኒ ሻዕብያ ዚድኒ ተበልካ ገደለቶ ንዕድላይኩም በሉ ቃስና ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ይኹን ትግራይ ዝጎደላ ነማልኣላ ትግራይ ጠንካራ ንግበራ ኣሜሪካውያን ዓለም ከይዶም ኮንትሮል ዝገበሩ ኣብ ኣሜሪካ መጀመርያ ሰሪሖም እዩ ኣብ ስዕድያ ከይዶም ኮን ሰሪሖም እንግሊዛውያን ዓለም ኮንትሮል ዝገበርዋ ኣብ እንግሊዝ ሰሪሖም እዩ ኣብ ቡርኪና ፋሶ መፅኦም ሰሪሖም ኣይኮኑን ኣብ ትግራይ ንስራሕ እሞ ሽዑ ኣዲስ ኣበባ ንቋፅር ትማሉ እውን ህወሓት ኣብ ትግራይ ስለ ዝሰርሐ እዩ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ተቆፃፅራ ካብ ውሽጢ ስለ ዝጠንከረ እዩ ህወሓት ካብ ናይ 17 ዓመት ቃሱ 15 ዓመት ኣብ ትግራይ ሕሊፍዎ ኣብ ትግራይ ፓወር ይነድቕ ነይሩ 2 ዓመት ይወሲድሉ 14 ክፍለ ሃገር ክጥሕስ ምክንያቱ ውሽጢ ስለ ዝሰርሐ ስለዚ እዚ ጌምኩም ትፃወቱና ዘለኹም ሕጂ እውን ድላይኩም ቦድና ድላይኩም ፅረፉና ትግራይ ከጠንከርና ትግራይ ከዕበና ትግራይ ኣዶ ብጥሜት እንዳሞታት ስለ ብልፅግና ተነግርኒ ገደል እቶ እየ ዝብለኒ ንዓይ ናይ ፒፒ እወ ይሕሸኒ ኣደይ እንዳሞተት ህዝቢ እንዳሃለቐ ሕሰብ ዮ ሪፖርት ግበሪ ኣብ መዓልቲ ካብ ትግራይ 450 መናእሰይ ይጠፉ ተባሂሉ ሕጂ ሪፖርት ወፂኡ ከሎ ኣብ የመን ብኣልሞ ተኳሽ ኮን ተባሂሉ እንዳተወቃፀተ ዘሎ ትግራዋይ መንእሰይ ውሽጢ ዘሎ ስቃይ ንርአዮ ኣዶ 4 ደቂ ዓቲላ ኣሰዊያ መሬታ ብካድር ተሓዲጎ ኣሎ እንታይ ፈትሒ ይግበሮ ኣሎ ብትግራይ ሕለና ደይብልኩም ኢኹም ብልፅግና ዚድኒ ብልፅግና ገዛይ መፅያ ከምዚ ኢላትኒ ትበልኪ ብልፅግና ዳ ዚ ፕሌይ ጌም ኦን እዩ ዛት ዌይ ሃውስ ፓወር ራኒንግ ስልጣን ከሚካ ከም ተመሓድረሱ እዩ ስለዚ ትንሕና ካብ ብልፅግና እውን ክንጠፍእ ንኽእል ውሽጥና ንዕርዮ ኣብ ውሽጥና ብዙሕ ስራሕ እኒሄና ኣብ ክባን ዕፅዋን ሓምልን ቆፅልን ብደንብ ይወፅ ነይሩ ንምንታይ ሰብ ብጥሜት ይመውት ምፍንቃሎም እዎ ብልፅግና ይቆፅሪ ሓደ ወንጀለኛ ግን ብጥሜት ንክሞቱ ግን ብልፅግና ኣነ ይወቅስ በፍፅም ይቅርታ ግበሩላይ ወርቂ ብኣሽሓት ኪሎታት እንዳወፀ ኣብ ሽረ ሰብ ብጥሜት ክመውት ክትርኢ እዚ ኢና ንብለኩም ዘለና እዚ ንስራሕ እዚ ማናጅ ንግበሮ ቃስና ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ንግበሮ ብድሕሪኡ ክንዕወት ንኽእል ኢና ተዘይኮይኑ ግን ብልፅግና ዚድኒ ኣሜሪካ ዚላትን እንዳበልና ግን ኣብቲ ንሃቶም ጎይላና ንውዕል ዘለና ኣጀንዳና ዛስዋይ ዝበላሸውና ዘሎ ኣጀንዳና ዛስዋይ ዘብ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ግን ውሽጢ ትግራይ ይሰርሕ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ግን ብጭንቅላት እዩ ዝፃወተልና ዘሎ መሳርያ ኣይዘዋወረ ስለዚ ንሓ ብጭንቅላት ንጠቐም ብጭንቅላት ክጠቀም ዝኽእሉ ከዓኒ ንፉዓት ሰባት ናብ ቅድሚት ክመፅሉ ዝኽእሉ መስርሕ ንግበር እዩ ትናቲ ፖይንት ናይ ካልኦት ኣይፈልጥን ስለዚ ህወሓት ይጥፋእን ህወሓት ይለምልመለይን ዝብለኒ ክልቲኦም ፀለት እዮም ንዓይ ናይ ኩሎም ዓቕሚ ክንጠቀመሉ ንኩሎም ዓቕሚ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣክሰስ ንፍጠር ሜዳ ንፍጠር ሽዕቦኦ ንጋልብ ብድሕሪ ነርክበሉ ታሪክኩም ዘይትርዩ ንምሳሌ ዓንተወይ ዋይት እንታይ ክምኩር ጀሚሩ ኣብቲ 8 ወርሒ ህወሓት የነበረ ተጋጊዋ ኮማንዶ ፖስት ነይሩ ብህወሓት ሓንቲ መግለፂ ተውጠል ዮም 8 ወርሒ ዛስዋይ ጠንካራታት ኮይና ዝወፀና ህወሓት እንታይ ኢሉ ኣይከኣልኩን እዚ ህዝባዊ ቃልሲ ኢሉ ናብ ህዝቢ ረኪብዋ ህዝቢ ተቐቢሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ይኸያ ብድሕሪኡን መግለፂ ትወፅእ ዝነበረት ብሓንቲ ኮማንዶ ፖስት ህወሓት መግለፂ ውፅእ ይፈጠር 8 ወርሒ ስለዚ ውችሚን ህወሓት ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ እምበር ህወሓት ኣይነበረን እንሓ ንብለካ ዘለና ህወሓት ዓቕሙ ብውሽጢ ይጠቐመሉ መግለፂ ግን ብግዜያዊ መንግስቲ ይኹን ግዜያዊ መንግስቲ ነጠናኽሮ ወዲ ወረደ ኣነ ወራዳይ ወዲ ወረደ ድግፍ ዘለኩም ከይተሓስቡ ግን ወዲ ወረደ ሒዝዎ ዘሎ ኢንስቲትዩሽን ግን ንትግራይ መዋፅኦ ንስ እዩ መንግስቲ እዩ ዘዋፅአና ድሕርጂ ኣዶም ማይንደድ ግን ቲ ኢንስቲትዩሽን ካብ ፖለቲካዊ ድርጅት ሒዝና ንኸይድ መንግስታዊ ድርጅት ሒዝና ንኽይድ እዩ ትናሃቲ ፖይንት እቲ መንግስታዊ ኣጣናኺርና ንኽይድ እዩ ንሱ ንሓዝ ወላ ደብረፅዮን መሊስ ይሓዛ እንድሕር ጠንካራ ኮይኑ ዝኽእለላ እንድሕር ኮይኑ ንዓይ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ሽም ዝርዝር ከይተኣትው ነብዚ ስለዚ እቲ ንሃት እቲ ክኸውን ዘለዎ ናይ ትግራይ መዋፅኦ እቲ ሓድነት ክንፈጥር ንኽእል ነቲ መንግስቲ ቸክ ኤንድ ባላንስ ክገብሮ ዝኽእል ካውንስል ይፈጠር እዚ ጌርና ኣና ክንከይድ ንኽእል እና መጨረሻኡ መዋፅኣና እዚ ካቦልኩ ዓለም ይቕየር እዩ ዘሎ ምስ ዓለም ንቀየር ቅድሚ ሕጂ እንታይ ነይሩ መስለካ መብዛሕትኦም ናይ ህወሓት ኣባላት ብጣዕሚ ዝገርመኒ እቲ ተባልካዮም ናፍትዮም ዝኸዱ ኣይርድኡኻ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ተቐይር እዩ ናይ ጉዳይ ውጭ ፖሊሲኦም ተቐይር እዩ ልክዕ ከም ናይ ቻይና ኮይኑ ቻይና እንታይ እያ ትገብር ምስ ዓመፅቲ ትዘራረብ ቀጥታ ምስ መንግስቲ እያ ትዘራረብ ኣሜሪካውያን ናብዚ ቀይሮም ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ነይሩ በቶም ዩኤንኤስኤኣር ገለመለገለ ዝበሃሉ ኣክሰስ ትረክብ ነርካ ሕጂ ግን መንግስቲ ምስ መንግስቲ ዘይኮይኑ እምበር መንግስቲ ምስ ካሊእ ዲል ከም ዘይገብር ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ኣቲኹም ክትእይዎ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ማለት እዩ እዚ ብመንግስቲ እንዳተደራጅና መንግስቲ ምስ መንግስቲ እንዳተደራደርና ድላይና ክንረክብ ንኽእል ኢና
ببارتي كن يتمكن بتصحين خل حوحات بسيم حسكي سمعك سبيل انت حجب عالم تغير سلازي نفس تغير عالم نتغير ان احنا دفينا خندوفو اي نخل ان احنا بندول يكون نزخيط system we have to follow up the system تزي كوينو وشت غزخا اندا تبارع وشت غزخا اندا تقاصله አጎረቤት ከት ካጽሙ ክዳስ ደስተኸደንካ ወይ ፒፒዚ ልኒልካ ታስለዛ ዓበድካ ንዓይ ሴንስ አይበንን ንዓይ ተሐሸና ካብ ውሽጥና ብተገን ስራሕ ውሽጥና እንታይ ጎዲሉ ወነጠናኽር ታሪክና ክሱ ዘርየና ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ጽቡቕ ሰሪሖም መተማ ኸዱ ግን መተማ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ገዛ ዘይሰርሐ ሰብ ኣብ ደገ ተተዋራዘ ትርጉም የብሉ ስለዚ ኣነ ብልጽግና ንዓይ ማንዛ ኣይኮነን ስለ ብልጽግና መልሓሲ ከፍት ፍቃደኛ ይኮንኩ ንምንታይ وهي جونوسايدر قتالي هجون قتلن يزاغاجلو هجون قتلن له معلتاو نمنتا وشت سلستبالاشو تمال زي دفرونا تمال تنكراتات نيرنا لو مغن دفيرومنا وشتنا سلستبالاشو تستبالاشو وشت خاتي زي عريخايو ترغم يولو مكينا خا موترا وديغو حصو ويلكا قلم توعلكايا يتميت بصحكايا موترا عريو مجمريا موترا تتعري كن قلتمتم داولت كاب حربوتا نو حربوتات كيتخلا موتر توديو كن موتر وديو نما نعيتم كدفعت زي كوينكا سلازي نا وشت تግራይ موتر تبالاش يلو السن عريو حابيرنا نغرب نخيت تجي كوين كن نا بلصقنا نا شعبيان اجندا اندا سمعكم اباس كستات دلي سبات قصللو نهاتي قاص كن نا كلهم عاقني هوحاتم هجنا ابنت 17 بارت لو تግራይ تسرحو اماجن سامي اجيهم كمينا دوكنا بلوم نخل نو تجيهم محدار نحرطنا خيرنا نايت بارت واغا نحروريدنا يو انت يخونولو ولا 100 بارت يكون غداي يلوكا هجي كن سمرت بعلان مجلس توصل هوي بعلا مجلس توصل ناي تمنجستي بادو خونولو مالتي حجي نزوم بارتياتون كنو حطوم نخل تمنجستي امباور تجرناينا تمن محدار امباور تجرناينا حجي تم بارتيات يكون ولا شي تخونو حمم ما يخونولو مالتي سلازي امباور تقبر حدا بارتي تمشي حدا حيل تمشي خا حوحات نغبرو زم سبات لو انيش معمولو اي خيط سلازي سمرت زم سبك ماتي نزين خي يخون كن بمحدار نحر حدا امباور غيرنايو كن نخلو خنو دخون خلينا انتم بارتات انتم تمزولو بارتاتون كنو حطوم نخلينا تجي كوين كن نبا على مغراصن نبا على مسكستان داوقع كن بي بي زي لن دابلنا تخينا كن يواصن ثانكيو هوات نسحبكم نعدل صبو يسمعنا ديات مسر حسابي ثانكيو منكم ثانكيو زمن قصلمو كابو ناب دكتور خنكيد ግን ሓደ ዓይነት ሓሳብ ዝተፈለየ ሓሳብ እናዛና ካይሕሽን መንከም ካዕተዛሪብካ ከይትሃድም መስል ዓይነት ዘረባ እና ናዛና በተራግድ አሎ አነ ግን ሳሚ ሓንቲ ሓተት ሃዳ ሚድያ አንተ አንኩም ሰብ ምስልም ላም ትኸዱ አምኖት ሃዳ አይ ኦኬ አይ ዶንት ኖ ተአቴ ግን ከድ ኮልኹን ባዓል ቻው ኢለ ዝኸይድ ዘይሽሙ ማህበረሰብ ንምታይ ዘልዩ توكسيس انا የፕሮፓጋንዳ ሰብ ይተኩስ ማለት ነው ፕሮፓጋንዳ ሰብ ይቆም ነው ሐሳብ ሰብ እየቀለደ ነው መንከ እየቀለደ ነው ቀልድ እየቀለደ አይደለም ተደጋጋሚ ነው ተደጋጋሚ ስለሆነ እሺ ሰዓረ ሐዞ ዳህ ዘመን ቀጽልሙ ካብኡ ዶክተር ካብኡ ወይ ሰዓረ ክትቀጽል ይኸ ካብ ዶክተር ቀጽልካ ሰዓረ ሰላም ኢና ናረካ ዓበይቲ ጽቡቅ ብዝኾነ መልከም ጽቡቅ ገሊጽዎ እንዲዩ እቲ ሽግርና ኣብ ትግራይ ዘሎ ከም ሕብረተሰብ ከም ኢሊት ወዲቕና ኢና ዘለና ምክንያቱ ኣጀንዳ ናይ ትግራይ ገዲፍና ኣጀንዳ ናይ ብልጽግና ናይ ሻዕብያን ተቐበልቲ ኮይና ንዖም ኢና ነወዳድር ዘለና እዚኦም ክልቲኦም ሓይሊ ንዓና ጆኖሳይደር እዮም እዚኦም ጆኖሳይደር ክንምክቶም ወይ ከዓ ናብ ሕጊ ክነቕርቦም እንድሕር ኮይና መጀመርያ ናብ ሓደ ክንመጽእ ኣለና ናብ ሓደ ክንመጽእ እንድሕር ኮይና ኣጂ ናይ ስልጣን ጉዳይ ዘይኮነ ናይ መኸተ ጉዳይ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ሓበራዊ መንግስቲ ኣጣይሽካ ሓዋፊ መቢልካ ናብ ሓደ ምምጻይ እቲ ድሓር ንሓስበሉ ለወናትና ምሰረጋገጽና ህዝቢ ትግራይ ዝመረጾ ሕወሓት ዲኩመርጽ ካልእ ዲኩመርጽ ውልቀ ሰባት ዲኩመርጽ ጉዳይና ይኮነ ስርዓት እንተክል መጀመርያ ከም ተጋሩ ስርዓት ተኺልና ተን ፈሪሰን ዘለዋ ትካላት ምስኻነጽና ንሓስበሉ እቲ ዮም ጸላእቲ ንብሎም እውን ክንምክቶም እንድሕር ኮይና ሓደ እንድሕር ኮይና ዓቋፊ መንግስቲ እንድሕር መስኪርና ጉልበት እንድሕር እሊና ወይ ብኽብረት ወይ ከዓ ብዝካል ብሓይሊ ድዩ እቲ ነገራት ክነብል እንድሕር ኮይና መጀመርያ ናብ ሓደ ክንመጽእ ኣለና ናብ ሓደ ክንመጽእ ዕንቅፋት ዝኾነና ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ
እንኳን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ህዝቢ ትግራይ ከድሕን ኣይኮነንሲ ንባዕሉ እውን ክድሕና ይኽእል ተንጠባጢቡ ዘሎ ብነትወርኪ ብጉጅለታት በቃ እቲ ህዝቢ ንኸይሓብርሲ ሽግር ኮይኑና ኣሎ ጉዳይ ስልጣን እዩ ዝገብር ዘሎ እዚ ንሕና ይጥፋእ ኣይንብሎን ኢና ኣነ ብወገነይ ተጠፊኡ ፀገም ይብሉ ግን ይጥፋእ ኣነ ስለ ዝበልኩ ክጠፋእ ይኽእል እንታይ ደኣ ንህዝቢ ትግራይ ንረብሓ ትግራይ ዘጋታት ንኸይባታተኑ ስልጣን ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ከጣይሻሎ ስርዓት ክትክል ኣሎ ምክንያቱ ንውልቁ ጥራይ ዝሓስብ እንድሕር ኮይኑ ዝህዝብና እናጠፈሰው ዝብል እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣብዚያ ኮይንካ ብልጽግና ገለ ገይሩኒ ሻዕብያ ገለ ገይሩኒ ንዖም ክትወቅስ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነገራት ንኽንሓትት ምእንቲ ዕንቅፋት ዝኾነና ዘሎ ዓስከር ናቶም ኮይኑ እቲ ሕወሓት ዝበሃል ተበታቲኑ ሽግር ኮይኑና ዘሎ እዚ ግን ብሰላማዊ መንገዲ ነገራት ይርዮ ኣሎ ስልጣን ይረክብ ኣብ ስልጣን የለን ወዲ ወረደ እዩ ዘሎ ዝብል ነገራት ወዲ ወረደ ናቶም እዩ ወዲ ወረደ እውን ብድሕሪት በዓል ደብረ ጽዮን ኮሚቴ መሪፆምሉ እሶም ብዝበልዎ እዩ ዝኸይድ ግን ትግራይ የመሓድራ ዘይኮነ ዘሎ ይብትና እዩ ዘሎ